So apalah, hopefully today saya dapat recording ni yang full lah for kita ni session. Semalam tak penuh. Yang saya share semalam itu je yang ada. Yang lain tak ada. So anyway, kita dah ada about 20 plus attendance, 20 pelajar dah ada dah. Setakat ni ada masalah tak internet di kampung masing-masing? Can you join in secara live ataupun masih perlukan apa nama kita punya recording? Okay. Jadi kalau mana-mana kawasan kampung ataupun kawasan inilah balik ke rumah masing-masing yang mungkin line tak apa clear, then you will have to depend pada kita punya recording lah. Kalau line clear tu ataupun internet line tu okay, wifi pun okay, then it's okay lah, then tak ada masalah sangat lah. Okay, so today kita masih di combined voting, tajuk combined voting. Yesterday kita dah sampai kepada evaluation of bending moment dengan shear force diagram. Ada any questions berkaitan how kita evaluate ataupun nak dapatkan nilai-nilai bending moment dan juga shear force? Anybody yang kurang jelas? Bagaimana kita nak dapatkan bending moment dan shear force? Okay, ada So kalau kita tengok balik yang kita buat semalam, yesterday, our combined voting, pendapat kembar kita is something like ruang ni pun tak cukup lah, tak apalah. Okay. This is our combined voting dengan kita punya dua location of kita punya column. Okay. We have two, column A dengan column B. Column B slightly bigger than column A, 400 square. Column A hanya 300 square. Okay. So yang ini is our kita punya this is our stress. Okay. Taburan tegasan. Remember awal-awal dulu. Okay. Boleh juga dibuat dalam bentuk yang ada moment, yang trapezoidal. Tapi saya recommend that always kita cuba dapatkan taburan tegasan. Target dia is always a uniform stress distribution. Okay. Dan untuk mencapai stress distribution yang uniform ni, maka penapak ni lah. Okay. Katakan this is our resultant force. Kedudukannya di sini, katalah kedudukannya di sini. Okay. Tiang A dengan tiang B menghampiri tiang B, closer to column B, disebabkan apa nama column B loading dia lagi besar, so dia closer kepada tiang B. Okay. So ini kita punya resultant force R. Okay. R. Cuma ini pula is our foundation. Jadi apa yang kita buat sebenarnya ialah supaya menyesuaikan foundation ni, dia ada center line dia. Center line foundation ni dengan position daya paduan R tu pada titik yang sama. Okay. Center line foundation. Okay. Center line foundation. Garis tengah ataupun daya paduan R ni daya paduan R membahagi dua, divide the foundation into two. So daya paduan R ni membahagi dua, penapak kepada two equal parts. Then bermakna barulah kita boleh mencapai apa nama taburan tegasannya segaya, uniform distribution. Okay. So to achieve uniform distribution, pastikan kita tahu di mana kedudukan daya paduan R, where is the location, and daya paduan ni membahagi dua, divide the
equation kepada two equal parts. Bermakna kalau kita tengok sini, jarak yang sini ke sini, from here to here, alamak, tebal sangat. Okay. Daripada hujung sini kepada hujung sini, sama jarak dengan hujung sini ke hujung sini. Same distance. Okay. Jarak dia sama, yang ini pun jarak dia sama. Jarak yang sama. Okay. Jadi penting untuk kita tahu di mana kedudukan daya paduan R. Sebab daya paduan R ni membagi dua penapak. Bila membagi dua penapak, barulah taburan tegasan kita dapat uniform stress distribution, okay, di bawah penapak kembar. So based pada discussion kita yesterday and day before yesterday, maka dapatlah kita all the relevant values untuk shear force diagram. Okay. Our shear force diagram, this is our baseline. Okay. Kemudian kita ada, saya base kepada ni, okay, garisan untuk kolom tiang A. Kemudian yang ini garisan untuk mewakili kolom dimension tiang B. Sebelah kiri tiang A dengan sebelah kiri tiang B. Okay. Yang ini pula is my baseline untuk shear force diagram. Okay. So ini shear force diagram. Dan satu lagi will have my bending moment di sini. Ini garisan untuk bending moment diagram. Yang tadi tu garisan untuk shear force diagram. So untuk shear force diagram, something yang kita dapat yesterday looks like macam ni. Lebih kurang macam ni rajah dia. Rajah moment, gambar rajah dari Ricci untuk combined footing. Dan kita dah dapat juga at the same time gambar rajah moment lentur untuk foundationnya ni, combined footing. Something yang macam ni. Kemudian okay, gambar rajah moment lentur di bawah tiang A dan juga di bawah tiang B. So ini adalah kita punya final product lah. Sebelum kita start analysis, sebelum kita start design, this would be kita punya reference yang utama, shear force diagram, okay, dan juga bending moment diagram. Okay. Dan from our discussion yesterday, ada bahagian bending moment diagram yang negatif, okay, yang mana nilai dia negatif, yang ni positif, positive values. Okay. Di bawah tiang A dengan tiang B, kesemuanya positif. Cuma antara between column A dengan column B. Okay. This is our column A, tiang A. Yang ini column B. Okay. Antara tiang A dengan tiang B ni wujud negative moment. Okay. So kalau ada negative moment bermakna dari segi reinforcement, we need to provide top bar. Okay. Saya pilih warna ni lah. Okay. Top reinforcement. Kita perlukan top reinforcement. So this top reinforcement is not always provided. Okay. Hanya disediakan sekiranya kita berhadapan dengan negative moment yang berlaku di antara tiang A dengan tiang B untuk penapak kembar. Once we have this negative value, okay, nilai negatif ni, then this will indicate that we will need to provide top reinforcement. Bottom reinforcement berdasarkan kepada kita punya minimum bawah ni, okay, kolom A dengan kolom B. So ini akan kita provide with reinforcement bottom steel. Okay. Yang ini rajah yang menunjukkan gambaran susunan tertulang dalam arah memanjang berdasarkan kepada combination of positive moment dan juga negative moment. Okay. So antara positive moment kita dapatkan satu nilai terbesar contohnya, dan kita provide bottom steel di bawah tiang A dan dengan tiang B. Select the biggest moment and kita provide dia punya reinforcement di bawah lower level ataupun lapisan bawah. Kalau ada negative bending moment, then we need to provide top bar. Kalau tak ada negative bending moment, then cuma bottom steel sahaja diperlukan. Tak perlu top steel. Okay. Ini reinforcement dalam arah memanjang. Juga perlu diberi perhatian reinforcement dalam arah melintang, which is in our
transverse direction. Okay. Again, kalau kita tengok plan view, okay, gambaran plan dia, this is plan view 6 meter by 2.7 okay. So this is 6 meter by 2.7. Yang ini 6 meter. Yang ini 2.7 meter. Ini plan view. Kita ada center line. Okay. Center line of the footing always ada mana-mana footing pun akan ada center line foundation. So let's say this is my center line of the foundation sampai di sini. Okay. Dan my center line yang ini. Okay. Ini center line foundation. Column saya ada 2 column 300 by 300 punya foundation, column 300 by 300 square dan of course 400 by 400 square. Hanya kita tengok yesterday. Ya. Jadi kita sekarang nak menentukan reinforcement dalam arah melintang. Yang mana satu melintang? Yang melintang yang ini. Okay. Melintang ni, yang inilah this reinforcement. Halus sangat. Ya. Okay. So now we are going to look at this reinforcement, melintang. Okay. Tulang yang melintang dalam arah melintang ni nak tentukan reinforcementnya ni. Tadi kita dah dapat reinforcement dia. Okay. Berdasarkan untuk reinforcement arah memanjang. Yang di bawah ni berdasarkan maksimum antara dua ni. Yang sebelah atas ni berdasarkan ni, moment yang ni. So moment in general AS in general secara umumnya AS reinforcement bersamaan moment, okay, moment bahagikan dengan 0.87 0.87 FY darabkan dengan Z. Yang mana Z tidak boleh melebihi not exceeding 0.95D. Okay. This is our basic equation untuk beam. Okay. Sama arah rasuk kita yang very basic. So we are using equation yang sama, the same beam punya equation, rasuk sama arah rasuk untuk dapatkan reinforcement. Kita akan gunakan ini. So this value of moment ni hanya inilah yang datangnya daripada kita punya bending moment diagram. So this value of moment ni yang kita extract datangnya daripada sini. Sama ada untuk bottom steel ataupun kita nak provide top steel. Okay. So ni untuk kita providekan bottom steel, tulang bawah. Yang ini untuk menyediakan top steel. Why kita sediakan top steel? Because it is negative moment. Bottom steel, positive moment. Okay. So positive menghasilkan tulang bawah, negatif tulang atas. The same equation yang kita gunakan ini samalah dua-dua, top ataupun bottom. So untuk transverse direction dalam arah melintang ni, the same principle applies. Okay. Prinsip dia sama. Kita apply the same equation, cuma nak dapatkan moment dia. Kalau tadi kita dapat moment daripada bending moment diagram. So nak tengok moment dalam arah melintang ni, maka section of kita punya section of foundation ni is something yang macam ni lah. Contohnya ini lebar 2.7, okay. And then kita ada column. Okay. This is our column. Okay. Lebar yang ini 2.7. This is our 2.7 meter. Okay. Lebar ni. Yang ini yang 6 meter tu. Right. So now we are looking at lebar yang 2.7 untuk dapatkan bending moment. Bila kita dapat bending moment yang ini, then kita dapatlah reinforcement AS ni. So we need to evaluate bending moment. So yang ini yang kita lihat sekarang ni pada kedudukan 2.7. Okay, 2.7. Stress distribution. Yang ini pula patutnya saya buat. Tak apalah. Okay. Ini boleh pindah. Boleh ke? Okay. Saya pindahkan location dia.
saya padamkan. Okay. So lebar ni adalah 2.7. Okay, 2.7. Now kita tengok pada arah 2.7 ni. Dan kita tahu stres tegasan ni yang di bawah ni, asal-asal pada earlier calculation kalau check balik, our total stress di bawah ni yang tidak directly ke atas ialah 220 per meter square. Oh, 220, betul? Betul Okay. Tadi Syamil saya tanya mana pergi Syamil ni, tak nampak dia. Dah masuk dah Okay, so something yang macam ni. Okay. Stress dia bertindak ke atas. Cuma saya nak lukiskan lah. Indication dia is upwards punya direction. Okay. Laporan tegasan dia. Nilai dia 220, right? 220. So this value is around 220 kilonewton per square meter. Okay, ini tegasan yang berlaku secara umum per square meter. Alright. Dan untuk kali ni saya nak darabkan yang ni, saya nak buat calculation ni per meter lebar saja. Maka saya darabkan dengan 1 meter. So saya convert yang asal kilonewton per square meter, darabkan dengan 1 meter, maka saya dapat 220 kilonewton per meter lebar. Okay, per meter width. Jadi nak dapatkan moment yang kritikal sekarang ni cross section pada 2.7 ni, pada 2.7 ni. So kita tahu cross section yang kritikal ialah exactly at the junction between column dengan foundation. Inilah section yang critical moment ni. This is our critical section for moment M. Kalau yang tadi, okay, kita dapat moment daripada value moment diagram. This value of moment ni, okay, datangnya daripada kita punya value moment diagram macam ni lah. Kita dapatkan moment. Sekarang ni, ini dalam arah memanjang. Arah melintang, kita dapatkan moment ni from equation W L squared bagi 2. Okay. Sebab dia duplicate something like a cantilever punya condition lah. Okay. Condition macam cantilever ni bermakna kita ada beam, okay. Kita ada beam, cantilever beam, and then kita ada support dia, okay. Support di sini, wall support ke whatever support, okay. So this is kita punya support. Okay. Support, this is our cantilever beam. Loading, kita ada pembebanan, okay. Pembebanan yang bertindak ataupun yang acting pada cantilever beam. Okay. Loading yang bertindak pada beam. So loading dia W, okay. L dia rentang, maka moment di sini is W L squared bagi 2. Okay. So yang ini, konsep yang ini ataupun the same apa nama schematic yang sama, okay, is now applied kepada sini. Kita applykan pada foundation, yang mana kita ambil bahagian yang ini ni, okay. Bahagian ni sebagai cantilever, bahagian portion yang cantilever, ini sebagai penyokong, ini sebagai kita punya support. Cantilever sebelah kiri, cantilever sebelah kanan. So there's something similar pada yang ni. So moment dia is WL squared bagi 2. L dia ialah rentangnya ni. This will be kita punya L. Yang inilah kita punya L di sini. This will be kita punya L. W kita dah ada. Nilai ni bersamaan dengan 220. L sekarang ni, jadi kalau untuk dapatkan L ni, perhatikan kita ada 2 value of L. Satu L di sini, daripada tepi kolom sini, kolom, side of column kepada hujung penapak. Dan satu lagi L kita ada sini, LA dengan LB. Sebab ini kolom A, kolom B. Kolom A, tiang A,
tiang B. Right? So kita pilih L yang paling besar untuk dapatkan moment paling besar. Sebab moment is WL squared bagi 2. So kalau L tu L yang terbesar, maka moment terbesar lah. Dan untuk L terbesar, maka L yang ini. This L nya dipilih. Okay. 2.7 tolak 300 bagi 2. Okay. 2.7 tolak 300 column dimension bagi 2. Kiri kanan. 2700 minus 300 bagi 2. 1200. This value is 1.2 meter. 1.2 meter. Yang ini would be 1.1 lah. Sebab beza dia 100 je. Column dimension. Okay. 2.7 tolak 0.4 bagi 2. Okay. 1.15. 2.7 minus 0.4 bagi 2. 1.15. Yeah. This is 1.15 meter. 1.15 meter. Yang ni 1.2. So kita gunakan 1.2 lah. So L is 1.2. Yeah. Bahagi ni semua, maka moment dia kita dapatlah W 220 times L 1.2 square bahagi 2, dapatlah moment dia 158. Around 160 lah. Lebih kurang lah 160 kilonewton meter per meter ataupun 158. Okay. Kalau dalam nota mungkin guna 158 lah ya. Right, so sekarang kita dah ada. Based on this bending moment, maka seterusnya is obtaining AS lah. Bermakna from here, reinforcement kita dapat evaluate AS bersamaan rumus yang sama, moment bahagi 0.87, okay, 0.87 FYZ, okay, FY times Z, and this moment is coming again daripada nilai di sini. So dapatlah kita reinforcement dalam arah melintang. Okay. Dan this reinforcement is provided for pada bottom layer lah, bottom steel. Sebab yang ini kalau cantilever beam, okay, kalau lah saya buat ni, okay, cantilever beam. Tapi saya buat dalam bentuk ni. Okay, cantilever beam kan. Rasuk cantilever. Reinforcement untuk rasuk cantilever macam mana? Atas ke bawah? Is it reinforcement yang ini? Yang warna merah ni? Ataupun is it reinforcement yang warna biru? Saya rasa bawah kot. Untuk cantilever. Loading in this direction. Okay. Jadi Atas. green reinforcement dia, cantilever. Red or blue? Red. Red sebenarnya merah. Sebab bila dah kenakan loading macam ni, the cantilever beam ni dia akan deflection. Okay. Deflection macam ni. Deflection macam ni. Bahagian atas ni tension, bahagian bawah compression. Jadi remember kita punya fundamental design reinforcement pada tension zone, compression zone concrete. Dia tak perlu reinforcement pun tak apa. Okay. Jadi bahagian atas ni is always in tension, dalam tegangan. Disebabkan behavior of the beam bila dikenakan beban, loading, dia akan bend begini, menyebabkan the top portion ni is tension steel, bottom portion compression. Jadi reinforcement kita provide top. So kalau kita terbalikkan yang ini pula bentuk dia punya bending dia would be something macam ni. Akibat loading daripada bawah, foundation tu akan bend something macam ni lah. Okay.
Dia akan bend macam ni. Due to loading daripada bawah menolak foundation tu, dia akan bend ke atas sebenarnya. Okay. So bila dia bend ke bawah macam ni, bermakna yang ini yang tension zone ni. Okay. This is our tension zone. Sebelah bawah ni tension zone. Ini tension, compression sebelah sini. Compression zone yang sebelah sini. Ini compression. Okay, sebelah bawah sini. Manakala yang ini is our tension zone sebelah sini. Sebab tu disediakan reinforcement di bahagian bawah, bottom steel. Okay. So our reinforcement would be macam ni. Di bahagian bawah, bottom. Sebab dia bend macam tu. Okay. So reinforcement, remember, always provide kepada tension zone yang paling kritikal dalam reinforcement concrete, tertulang pada bahagian tegangan. That is our basic punya location of where to put reinforcement. Mana-mana condition pun. Yeah. Reinforcement untuk slab, untuk beam, untuk staircase, semuanya pada tension zone. Continuous beam, cantilever beam. Ni kita tengok cantilever beam. So based pada yang ini, maka we can evaluate AS tertulang melintang. And secara indirect, dia akan menjadi tertulang pengikat kepada tertulang memanjang. So the secondary reinforcement yang kita calculate ni, bukan secondary, the transverse reinforcement ni, yang bulat-bulat ni, ini sebenarnya yang kita dapat daripada sini, daripada this condition. The same reinforcement yang ini, tertulang ni. Sekarang ni bertindak sebagai pengikat. Tetapi kaedah nak dapatkan tertulang pengikat ni ataupun this transverse reinforcement, lazimnya kita guna AS minima. Tapi sekarang ni kita gunakan bending moment. Berdasarkan kepada bending moment di sini. Dapatlah reinforcement ni dan bertindak sebagai pengikat. Dan juga digunakan, boleh kita gunakan untuk bahagian atas ni, top steel. Sebab dalam contoh yang ketiga ni, ada bottom dan juga top steel. So reinforcement untuk top steel ni pun boleh kita gunakan base kepada yang ini. Base kepada bottom steel yang transverse direction. Yeah. Alright. So cuma akhir sekali, finally, semak semua AS ni, sama ada tertulang utama, tertulang memanjang bottom, tertulang memanjang top dan juga tertulang melintang bottom dengan top ni, comparekan dengan AS minima. Kalau dalam contoh, okay, dalam example dalam teks, okay, untuk bottom steel ni, dia perlukan banyak mana AS dia? Millimeter square. Kalau ikutkan pada AS required, bukan AS provided, AS required. Bottom steel perlukan berapa? Base kepada bending moment yang terbesar sini. Kalau ikut pada dalam nota, bottom steel Bending dia moment dia yang besar 353. Bottom steel dia 25 H2. 353 saja. 353 ya. Bukan. Yang 353 tu moment dia. Oh, moment. Okay. Steel reinforcement 28, yang ini yang required ke yang provided? required. AS required. Required cuma 1413. Okay, 1413 bottom steel kan. Okay. Yang ini base kepada bending moment di sinilah. Di bawah tiang A maybe. Bawah tiang B kan. Dapatlah 1413. Kalau top reinforcement, Sorry. oh okay. 1413 ni top reinforcement 1413. Yang bottom tu 1894. Okay, bottom 1894. 1894 betul. Okay. 1894 millimeter square. Okay. Yang ni pun millimeter square juga. Required millimeter square. AS minima. Okay, berapa AS minima? AS minima.
minimum reinforcement? 2722. Dua. Top ke? AS minima satu nilai je. Yang saya nampak kat sini 2722. 2722 ya. Mm-mm. Okay. So this is minimum requirement. 2722 mm². Dan 2722 ni melebihi nilai di atas, melebihi nilai di bawah. Greater than 1894, greater than 1413. So kita gunakan 2722 ni untuk reinforcement atas dan juga bawah. So ini akan replace AS required digantikan dengan AS minimum 2722. Okay. So dalam example yang ini, walaupun kita dah buat bending moment diagram, dapat bending moment, dapat reinforcement, bila compare dengan minimum AS, didapati AS minima melebihi greater than bottom steel maupun pada bahagian top steel greater than. So we have no choice but to use nilai yang ini 2722 menggantikan kedua-dua top and bottom reinforcement. So this will replace top reinforcement requirement, will replace bottom reinforcement. So AS minima sekarang menjadi AS required, sama ada top ataupun bottom. And kita provide reinforcement AS provided berdasarkan kepada 2722 mm². Bukan lagi berdasarkan kepada 1894 maupun bukan lagi berdasarkan kepada 1413. So yang control sekarang ni adalah 2722 based on minimum AS requirement. Okay. So ini memang a bit peculiar, pelik sikit lah tapi it is very common for foundation. After all our hard work nak calculate, nak dapatkan shear force, nak dapatkan bending moment diagram, okay, habislah dalam 3-4 line muka surat. Kalau dalam test tu dah habis about 25 minutes nak dapatkan yang ni saja. Suddenly we find out that what is required is just based on AS minima saja. Yeah? Dan macam saya cakap lah, kalau tahu daripada awal, tak payah saya nak buat ni semua, buang masa ni. Terus guna AS minima saja kan. Itu kalau kita tahu lah kan. Right, so this is the requirement in the long direction, arah memanjang. The same principle apply balik kepada transverse. Kita dah ada, yang ini berapa AS required dia Chairman dalam arah melintang kalau ikut pada nota? 647. Base pada bending moment, kita dapat bending moment dia yang ini. Lebih kurang 158, lebih kurang saya saya tulis ni secara saya round off kepada 160. Okay. 647. Berapa? 647. So AS required is 647 mm² per meter ke? Betul. Okay, so it is mm² per meter. AS minima dia berapa dapat dalam nota? 988. Again, AS minima is something yang melebihi 988, okay, 988 greater than kita punya 647. So it means to show dalam foundation design ni jangan terlalai, jangan terlupa semak AS minima ni. Very important. Because in all probability AS minima ni yang akan control reinforcement dalam arah memanjang dan juga dalam arah melintang. Okay. So jangan terlepas semakan AS minima untuk foundation. Untuk foundation especially. Walaupun bending moment dia beratus-ratus ni, 160, yang ini 300 lebih, okay, bending moment dia. Tapi masih yang control reinforcement bukan moment yang control tetapi keperluan dari segi AS minima. Okay. So that covers kita punya reinforcement detailing ataupun semakan ataupun reka bentuk tertulang dalam arah memanjang, arah direction yang ini. Okay. Arah memanjang ni cuma beza dia ada top dengan bottom steel. Okay.
So yang warna pink ni bottom steel, yang warna biru top steel. Arah memanjang. Arah melintang akan ada bottom dan juga top steel. Yang bottom steel untuk mengikat tertulang yang arah memanjang bottom. Yang top steel arah melintang ni untuk mengikat balik all the top steelnya arah memanjang. Okay. So finally itu yang saya tunjukkan ataupun kita tengokkan. Ada reinforcement sebelah atas dan ada pengikat ataupun transverse reinforcement atas dan juga transverse reinforcement sebelah bawah. Selain daripada reinforcement arah memanjang ni, top dan juga bottom steel. So this is quite common untuk combined footing yang mana kita menggabungkan dua tiang sharing foundation. And not only two, sometimes boleh 3 ataupun 4 column sharing foundation. Still kita consider sebagai combined footing. Nampak kembang. Ada soalan setakat ni? Saya sedap. Ya. Nak tanya. Okay. Yang page sebelum ni. Slide sebelum ni. Okay, sekejap. Yang ni. Okay. Yang top reinforcement yang warna biru ni dengan purple reinforcement yang bawah ni, hujung dengan hujung ni kita ikatkan dia ke? Okay, dari segi reinforcement detailing, tertulang yang bawah dengan tertulang atas ni Doktor tinggal 1 minit, sekejap lagi dia termati. Oh, ada less than 1 minute, yes. Lepas ni kita sambung balik dalam ni lah ya. Dalam saya join balik, semua join balik. Okay. Bottom steel bengkokkan ke atas, top steel bengkokkan ke bawah. Okay. And then biasanya akan ada reinforcement yang ini. Okay, reinforcement dia supaya cage dia akan keliling. Yang ni kita namakan binders. Okay, binders. Saya lukiskan half je lah. Half of the katakan ni column. Okay, ni column. Kemudian sebelah sini is kita punya foundation. Okay, foundation. Ni separuh je separuh, not the full ni. Cuma nak tengok detailing dari segi reinforcement ni. Bottom reinforcement. Okay, bottom reinforcement. Kalau tadi kita gunakan something like this color. So bottom reinforcement ni naik ke atas, all the way up. Top reinforcement, something yang warna biru ni, will go all the way sampai ujung sini and bend down. Okay, bengkokkan ke bawah. Yang ni bengkokkan ke atas. And sometimes kita ada reinforcement yang in this direction, okay, yang diikat pada bahagian kaki yang dibengkokkan, yang kita namakan sebagai binder bar. Dan dia sekeliling foundation. All around the foundation ni dia akan ada binder bars. Tujuannya adalah untuk mengikatkan supaya kaki reinforcement ni is always vertical. Dia tak condong ke jatuh ke sebelah sini ke jatuh ke sebelah sini, tak. Dia always in a vertical punya condition. Sebab bila pour concrete ni dia punya berat dia, ya, it's a heavy mass of concrete tu. Bila kita concrete dalam ni, kalau tak ikat dengan horizontal bar, binder bar ni, kemungkinan dia akan jatuh during concreting. Okay. So kita tak nak, kita nak dia vertical, always vertical. Maka oleh kerana itu diletakkan 2 bar, okay, mungkin 2H12. The function is just to hold the reinforcement. Dia tak menanggung stres ataupun tak menanggung moment dan sebagainya, tak. Dia cuma untuk mengikat supaya reinforcement, kaki reinforcement tu sama ada sebelah bawah ataupun daripada atas bengkok ke bawah, always vertical, in a vertical direction. So bila konkrit dituang ke dalam acuan, dalam formwork, dia tak akan bergerak lagi.
Okay? Takkanlah dia tersengit ke bawah ke tersengit ke atas ke sebagainya, tak. Okay? So ini kaedah yang digunakan untuk mengikat reinforcement top dengan bottom bar. Okay? Dari segi top dengan bottom bar. Kejap, saya mungkin nota ni ada tak? New share sekejap okay. Eurocode RC how to series detailing test online. Mana saya ada? Mana notes lah ni? Sekejap So saya share screen ni, design of foundation ni. Mungkin dalam ni ada. Not sure. Maybe maybe ada ditunjukkan detailing of reinforcement untuk combine footing. Ni yang pendapat kembar ni. Pendapat kembar tapi ni dah tutup dah. Dah orang kata dah konkret dah habis. Tak nampak dah beza dia. Okay. Ini strap footing. Ini rough foundation, pile cap. Ada tunjuk tak? So pad footing yang ada bending moment ni pun kita dah tengok our last discussion. Sebelum kita masuk combine footing ni, kita dah tengok pada single pad foundation. Yang ini yang combine footing. Okay. Ini yang combine footing. Okay, ada semua data-data loading yang sama macam kita bincang. Okay. Dan kalau kita tengok ni, bending moment sini paling besar 473 at the side ataupun tepi dia. Okay. Walaupun tengah dia 634, tapi yang digunakan untuk pengiraan bukan yang value di tengah, not value yang di center of the column. Sebab semalam pun ada Syamil pun ada tanya, ada few yang tanya, why not kita consider yang tengah, center. Okay. Nilai-nilai yang pada exactly at the center of the foundation. Sebenarnya yang kita gunakan ialah 473 ni dan 3 of course lah, yang ni 353 ni sampai di pertengahan sini. 473 ataupun kalau nak gunakan 289, kalau nak guna dua nilai. Di bawah tiang B, di bawah tiang A gunakan 289, di bawah tiang B guna 473. Jadi yang kita gunakan bukan nilai yang pada tengah kolom, okay? Not at the center of the column, tetapi pada column face. Jadi critical section ni, remember dalam pendapat tunggal pun, critical section ialah junction antara kolom dengan foundation. Kalau tiang A sebelah sini lah, kalau tiang B sebelah sini. So bermakna we are not interested in moment pada pertengahan sini. Center of the column ni, nilai moment ni tak tahu pun tak apa. Okay. We don't, tak payah nak evaluate pun tak apa. Because we are not using that value. Kita gunakan nilai moment pada junction antara column dengan foundation, sama ada tiang A sahaja, tiang B saja atau combination tiang A dengan tiang B. Dalam contoh ni dia mengambil 473, 473 di bawah tiang B dan juga bawah tiang A. Okay. Kalau saya nak buat tiang A ni berasingan, saya guna 289. Tapi kita dah tahu kan, sebab dalam contoh ni AS minimal yang kontrol, jadi tak payahlah nak buat 289 ni. Kan? So kalau saya guna 289, saya akan dapat AS yang lebih rendah lagi daripada yang ni. Kalau 473 pun AS dia dapat less than AS minimal, apatah lagi 289. Ya? Jadi in this particular case kita dah tahu sebab AS minimal dia greater than AS base kepada moment 473 maupun moment 353 maupun moment 289. Sebab tu dia gunakan AS minimal satu nilai je untuk semua. So okay, ini yang kita buat tadi.
detail of the calculation. Reinforcement yang diperlukan 1894 base kepada bending moment 473. Base kepada this bending moment 473. Okay. Based on 473. 473. Okay. 473 something yang kita tengok tadi, maximum positive moment. Okay. Compression required, reinforcement not required. Ini sama lah macam kita buat staircase dulu. Semakkan tertulang tunggal ataupun tulang ganda. Ya. Kemudian dapatkan nilai Z tak boleh melebihi 0.95D. Akhirnya AS required is 1894 less than AS minima. Dah calculate ke AS minima? Belum lagi kan? Okay. Belum calculate. So peringkat ni kita tak tahu lagi AS minima dia sebenarnya. Ini baru kita tahu AS minima di peringkat sini. At this stage, then okay, AS minima dia barulah kita calculate 0.0017 BD ataupun 0.0013 BD. Okay. So 17 dengan 13 ni tetap. Okay. 17 ni bergantung kepada nisbah. Okay. Okay. So daripada sini dapatlah AS minima 2722. Maksimum, okay lah, maksimum satu had. So bermakna balik kita, barulah kita balik kepada tadi. Okay. Longitudinal reinforcement bottom, barulah kita katakan, okay sekarang ni jelas AS minima melebihi, okay, this value melebihi, okay, yang ini melebihi yang ini. Jadi gunakan AS minima untuk top dan juga bottom stick. Jadi ini yang kita provide 25. Okay. 25 H12. H12 kecil sangat pada saya lah. Walaupun minimum dia 12. Sebab apa 12? Sebab kalau ingat balik kolom, minimum bar kolom ni 12 mm. 12 mm. Kan? Agree? Dah lupa dah? Okay. So kalau lah reinforcement yang ini, kalau lah reinforcement combined footing ni, okay, kalau reinforcement column ni itself, okay, tulang ni yang datang daripada tiang ni 12 mm, starter bar dia 12 mm. Okay. So if this is 12 mm, 12 mm diameter, maka of course reinforcement bawah ni, reinforcement untuk foundation should not be less than 12. Sekurang-kurangnya 12. At least 12. Sebab tu dipilih 12. Okay. Jadi kalau tengoklah, kalau loading yang sebesar ni 1000 lebih, mungkin dah 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau saya mungkin pilih yang ini bawah ni diameter 16. Diameter 16. Kolom diameter 12. Okay. Jadi kalau diameter 16, berapa dia punya reinforcement yang kita perlukan? Kalau saya gunakan yang ini sekarang ni, saya gunakan sebanyak 16. Okay. H16. Saya gunakan H16. H16. AS required. Berapa AS required? 2722. Ini AS required. Bersamaan dengan AS minimum lah. 2722. Jadi kalau saya punya steel table mana pergi? Sini. Okay. 2722 pakai 16 bar diameter 16. Maka saya dapatlah susunan reinforcement dia. 16 2722. Okey, 2722
2722 bagi 2 is 1361. 1361. 7 16 makna 14 lah. Lebih kurang 14. 14. Eh? 14. 14. 14, 16. 14 diameter 16 yang mana area dia adalah 201 kali 14 2814. Total area is 2814 millimeter square. Apa boleh juga. Saya nak gunakan diameter 16 ataupun kalau yang ni diameter 12, 25 batang bar. Yang ini 16, 14 batang bar. Kau timbang. Okay. Top dengan bottom. Bottom pun 14, atas pun 14. Sebab yang kontrol adalah AS minima. Yeah. Transverse reinforcement, yang ni per meter width 220 kilonewton. Ini yang saya gunakan tadi 220 kilonewton per square meter. Darab 1 meter lebar, maka dapatlah all the bending moment approximately 158. Kurang 158. Dan daripada sini dapatlah kita punya reinforcement. Dapat bending moment 158 and then this bending moment dah dapatlah reinforcement 647. Comparekan dengan AS minima, again AS minima lebih besar. AS minima ni per millimeter square sama je yang macam tadi. Tadi berapa? AS minima ni 2722. 2722 mm square. Yang ini 988 mm square per meter. Jadi kalau 988 ni 988 times 2.7 nampak dia 2667. 2772 dengan 2667 sama. So AS minima dia 988 dan daripada situ disediakan H12 at 100. Spacing dia rapat lah 100 sebab guna 12 diameter yang kecil. Kalau saya gunakan 16 1005. Kalau saya gunakan 16, saya boleh pilih H16 200. H16 200. Kalau saya pilih 16 mm diameter lah. 16 mm. So saya akan dapat H16 spacing 200. Ini kalau saya gunakan 16 mm diameter. Kalau gunakan 12, H12 100. Kalau 16, spacing 200. AS dia adalah lagi kecil sikit. 1005. 1005 mm square per meter. Ini requirement dia ataupun base pada H16. Yang kita perlukan yang ini 988 required berdasarkan kepada AS minima. So kita provide 1005. Okay. So ni H16 pada 200 untuk arah melintang ataupun arah memanjang H16 pada mana tadi? Oh dah padam dah. H16 14 H16 kan tadi. Arah memanjang 14 H16. Okay. Kalau sini 25 H12. Kita buat tadi 14 H16. Arah melintang H16 pada jarak 200. So terpulang lah boleh. 16 boleh, 12 mm tapi not less than 12 mm. Okay. Jangan kurang daripada 12 mm. Sebab 12 mm tu kita assume minimum reinforcement diameter untuk
column. So column punya reinforcement akan masuk pada foundation. So takkan foundation punya reinforcement less than column punya bar diameter. Because reinforcement dalam foundation at least sama ataupun lebih. Right. So yang ni pula lepas pada tu bending dah buat, then kita check for shear. Okay. So shear ada sectional shear, okay, receh pada keratan dan juga receh pada tepukan. So ini receh pada keratan, section, dan section oleh kerana kita ada dua kolom, okay, nilai receh ni, mana shear ni ada at two position. One is at di bawah tiang A ada satu maximum shear di sini. Di bawah tiang B pun ada maximum shear di sini. Tapi kalau kita compare antara di bawah tiang A dengan tiang B, jelas bawah tiang B yang besar sebab loading dia besar. It's supporting loading yang lagi besar compare kepada tiang A. Therefore, kita semak receh pada nilai yang terbesar di antara tiang A dengan tiang B. So, refer kepada kolom B. Yang mana kolom B paling besar adalah 964 dengan 749 pada permukaan tiang. Bukan pada center kolom. Tapi pada side of the column, dua ni yang paling besar 964. Tapi kita tak ambil nilai ni. Apa yang kita buat ya, kita ambil nilai pada kedudukan 1.0D from the column face. Jadi kolom mana nak refer? Refer pada kolom B. Why? B is supporting a bigger load. Therefore, shear force pada kolom B lebih besar daripada shear force pada kolom A. Okay. 964. Okay. Ni di bawah tiang B. Tiang A paling besar yang ini 846. Bukan yang tengah Saya refer pada tepi. Pada column face, pada permukaan kolom. Bukan pada center of column. Okay. Saya referring kepada column face, permukaan kolom. So 846 saya compare dengan 964, maka yang ni yang lagi besar. So ini adalah daya receh yang berlaku betul-betul pada permukaan. Yang kita nak gunakan ialah from kolom permukaan tiang tu, okay, kepada satu keratan yang jaraknya 1.0D. Betul? Ambil kolom B sebab kolom B yang menanggung daya paksi yang besar antara A dengan B. Bila dia menanggung daya paksi besar, daya receh dia pun jadi besar. Ya? So, semakkan bukan pada permukaan kolom tetapi pada jarak 1.0D from column face. Ataupun daripada permukaan tiang tu sebanyak 1.0. Ini nilai dia. Okay. Pada jarak 1.0D, this is the value, 605. Okay. So, ini adalah nilai 605 di sini. 605. Okay. So, ini adalah nilai daya receh pada keratan 1.0D. Dan kemudian daripada situ kita semak VRDC, semak Vmin dan sebagainya. Okay. Dan kita pilih antara VRDC dengan Vmin, pilih yang terbesar di antara dua. VRDC 562, Vmin 667. Jadi di sini kita pilih 667 sebagai daya menghalang receh. Daya yang menyebabkan receh ataupun daya receh adalah 605 dibandingkan dengan 667, maka okey, selamat. Kalau dibandingkan antara dua ni, 605 dengan 667 ni, maka comparison dia satu penyelesaian ataupun satu solution yang safe solution. Ada soalan? Ini sectional shear ataupun receh pada keratan. Okay. Dalam nota ditulis ya. Nazlan je. Betul. Why? Why dia tak check? Sebab detailing dia, reinforcement bar ni
dibengkokkan ke atas. Walaupun kita belum sampai lagi lah kan. Kita ada tulis, dia tak lukis Dalam buku ada lukis tak? Oh tapi tak bengkok Dalam buku ada buat semakan tak? Bar beyond. Ha. Jadi kalau reinforcement dia, sebagaimana yang kita bincang dalam contoh yang lepas, if the reinforcement untuk bottom steel ni, kalau dia hanya straight bar, then kita kena semak panjang melebihi melepasi 1.0D tu, comparekan dengan LBD campur D, kan? Kita ada pendapat tunggal. Sekejap saya cek balik pendapat tunggal. Okay. Pendapat tunggal, ni pendapat kembar pendapat tunggal. Yang ini lah. Okay. Ini pun tak dibuat semakan dalam ni lah. Tak dibuat semakan. Okay. Tak dibuat semakan bermakna reinforcement dia ni tak betul lah ni. Okay. Reinforcement pendapat tunggal ni dia straight je. Dia straight. So kita tak pasti sama ada cukup ke tak cukup anchorage length dia. So apa yang kita buat ialah kita kena semak pada section critical. Pada section critical, yang ni pada jarak 1.0D. Okay, pada jarak 1.0D from the column face. From the column face ni at 1.0D. Kita nak calculate berapakah panjang tambatan yang available, yang masih ada. Okay. Kita nak kira daripada panjang sini sampai sini. Okay. Katakan anchorage length kita, LA. Okay. Compare LA ni dengan LBD campur D. Kalau LA dia greater than, LA ni lebih besar daripada nilai ni, maka VRDC tak kosong. Ada VRDC, ada minimum, pilih yang besar. Tapi kalau LA ni less than LBD, kurang daripada ni, LBD bagi D, maka VRDC 0. Okay. VRDC dia menjadi kosong. Kalau LA greater than, okay. Kalau LA less than, then VRDC dia is 0, cuma ada Vmin saja. Sebab tu saya mention earlier, always better to provide band up bars di hujung. Walaupun kita reinforcement ni dibengkokkan continue band up ke atas. Okay. Kita kan band up the bars yang ni. Continue yang ini bengkokkan ke atas. Bila kita bengkokkan ke atas, then LA ni panjang tambatan sentiasa akan melebihi, will always be greater than LBD bagi campur D, sehingga kita ada VRDC dan Vmin bertindak, boleh kita evaluate, pilih yang maksimum antara dua. Okay. So dalam contoh ni, dalam this example, combined footing punya example, sepatutnya dibuat semakan, okay. Tapi dia pun tak tunjuk reinforcement detailing dia. Tak tunjuk. Jadi dalam yang ini vertical shear, kalau dia tak buat semakan VRDC LBD campur D bandingkan dengan panjang tambatan LA, kalau tak dibawa semakan, assumptionnya ialah reinforcement tu dibengkokkan ke atas. Okay. Assumptionnya ialah reinforcement dibengkokkan ke atas. Sebab tu kita ada VRDC. Bermakna assumption yang ini dalam contoh ni ialah
reinforcement tu is bend up di hujung. Okay. Sebab tu kita ada nilai ni. Okay. So kita ada VRDC dan ada Vmin, pilih yang maksimum di antara dua. Ya. Itu Ricih pada keratan. Ricih tebukan, again kita ada dua kolom. Nak pilih yang kolom yang mana? Pilih kolom yang menanggung beban besar. Yang ni kolom B. Jadi punching shear dan juga Ricih keratan disemak hanya pada kolom B sahaja. Kolom A tak payah. Sebab reinforcement bawah tiang A, reinforcement bawah tiang B dalam arah memanjang tu sama. The same reinforcement, cuma tiang A daya dia lebih kecil daripada tiang B. Kalaulah kita buat design yang separate, okay? Kita buat design yang separate, reinforcement bawah tiang A lain, reinforcement bawah tiang B lain, then kita mungkin kena check dua-dua. Okay? Sebab reinforcement tak sama, VRDC tu base kepada peratus klori tu pun tak sama lah. Okay, balik kita kepada punching shear. We are now in punching shear. Okay, punching shear kita yang kita semak pada jarak 2.0D. Okay. Nilai D diambil sebagai 1196. 2D 1196. D dia adalah lebih kurang 598. Yeah. D bersamaan 604 campur 592 bagi 2. Mana datang 604? Mana datang 592? Okay. 604 is reinforcement yang kita gunakan semasa design. Reinforcement yang ini. Okay. Longitudinal bottom contohnya. Dapat D dia sini, 604. Okay. This is the D base kepada bending requirement. Keperluan lentoran. Reinforcement ni is always bending. Okay. Longitudinal reinforcement, maka nilai D 604. Kemudian yang satu lagi D, yeah, in the transverse direction, nilai D dia lain sikit. 592. Okay. So 604 D arah memanjang, tulang arah memanjang. Okay. Yang ini pula D dia arah melintang. Yang tadi arah memanjang, ni arah melintang. Okay. So dua nilai D yang berbeza. Sebab tu dipilih nilai yang digunakan untuk punching shear ni is the average D. D purata. Jangan confuse. Saya kalau student confuse, saya cakap macam ni je. D untuk lentoran ada satu, D untuk memanjang satu, melintang satu. Dua nilai D yang berbeza. Okay. Gunakan D purata untuk semua calculation. Bermakna di sini pun saya tak gunakan nilai 604. Saya gunakan nilai yang ini. Average. 598 purata. Saya gunakan untuk arah memanjang 598. Arah memanjang atas pun sama 598. Arah melintang pun sama 598. Jadi saya gunakan satu nilai je. Satu nilai D. Nanti banyak-banyak D ni confuse. It's 1D. Dan D tersebut is the average D between arah memanjang dengan arah melintang. D arah memanjang dengan D arah melintang. Okay. Boleh? Okay. So ni dia punya ni lah. Dia punya pengiraan dia lah. Berdasarkan kalau ikut pada nota ni, main reinforcement arah memanjang gunakan D 600 lebih. Main reinforcement arah melintang menggunakan D 500 lebih, 592. Okay. Kemudian semakkan Ricih ni, okay, nilai D yang digunakan ialah K dia
1.6. D 64, 65. Okay. Yang ini adalah P1 0. Dan akhir sekali dapat je lah ya. Okay. So punching shear, balik kita pada punching shear. Kedudukan 2D ni 1196 masih lagi di dalam zon penampak. Jadi kena evaluate lah area within perimeter, luas yang ini. Okay. Kemudian tolakkan dengan average punching shear force 1950 tolak. Okay. Right. Punching shear 2.0D. Okay. Critical perimeter 9116. Perimeter yang inilah. Mana 4 kali 400 campur 2 pi R, 2 pi D. Okay, dapatlah kita punya 2 pi R, 2 pi R. Dapatlah kita punya circumference. Okay. Area within perimeter, luas yang ini 6.57 square. So punching shear purata adalah 1950 tolak 220 times luas dalam critical perimeter. Okay. Bermakna 59 kN. Okay. Shear stress 0.09. Punching shear resistance is 1.57. So punching shear resistance is 1.57 less than 2. Bermakna VRDC melebihi VED. Okay. VRDC kita dapat daya bahagi stres 35 kN per square meter, 35 Newton per square meter, Newton per millimeter square. Ini 0.035 times 1.6 VRDC. Oh, ni evaluation of VRDC bersamaan dengan Vmin. Oh, yang ini lain pula. Okay. VRDC bersamaan dengan Vmin. Bila dibuat ayat yang ini, apa maksud dia? Maksud dia VRDC bersama dengan Vmin ni bermakna panjang tambatan LA less than LBD campur D. Kurang lah. Sebab tu dia buat VRDC sama dengan Vmin. Ataupun VRDC equal 0. Hanya tinggal Vmin sahaja. Okay. So yang ini ialah yang kita bincang untuk punching shear pada penampak kembang. Di bawah tiang B. Why tiang B? Sebab tiang B menanggung beban yang besar dibandingkan dengan tiang A. Right? Any question? Ada soalan apa-apa berkaitan dengan punching shear di bawah tiang B? Hmm. 212 plus times 6.57. Ada soalan? Okay, 2.7 yang ini. Yang ini ke sini, dimension dia berapa? Berapa dimension dia? Kalau lah saya nak tahu what is the dimension yang ini. Okay. Center column ke sini. Sebab tak ada dinyatakan sini pun, tak dinyatakan berapa dimension dia. Saya nak tahu this dimension. Okay. Yang sebelah sini saya dah tahu 2.7. Yang sebelah sini secara overall what is the dimension, secara overall pun tak tahu. Kan? Ini keseluruhan ni. Yang saya tahu from column center kepada column center B, A dengan B, tiang A dengan B jaraknya adalah 3.4. Okay.
This distance is 3.4 meter. 3.4 meter. From center column tiang B kepada center column tiang A. Bukan kolom A. Yalah, kolom A, center A kepada center kolom B 3.4. Adakah kita ambil separuh? Kalau ambil separuh berapa dapat? 3.4, 1.7. Kan? 3.4 minus, divided by 2, 1.7. Okay. 1.7 minus 200 minus 0.2, 1.5. Okay, 1.5. Tolak 1500 times 1 exponent 3 minus 1196 304. Tak juga, ni 104. Macam mana dapat ni? Tak dinyatakan. Dalam nota ada tak dimension yang ini? Okay. Critical shear 2.0D and how they obtain 104. Okay, jadi just before kita cut off tadi, discussion berkaitan dengan pendapat. Ada yang Mazlan tanya tadi, why tak dibuat semakan? Kenapa tak dibuat semakan? Panjang tambatan anchorage length tak compare dengan LBD campur D, yang mana yang lagi besar. Okay. So kalau ikut pada nota ataupun pada slides ni, bermakna kalau tak dibuat semakan tu, tak disemak LBD campur D tu comparekan dengan panjang tambatan anchorage length tu, tak dibuat perbandingan, bermakna dengan sendirinya we are taking apa nama dia punya yang ni semua dapat share ni? Nampak. Okay. Bermakna our reinforcement detailing will be, walaupun tak ditunjuk sini, okay, will be something like dibengkokkan. Reinforcement tu akan dibengkokkan sehingga kita ada sufficient. Okay, kalau cross section ni, cross section of foundation ni, ya, bermakna reinforcement yang kita sediakan sini is reinforcement yang dibengkokkan. Okay. Okay. Reinforcement yang dibengkokkan ke atas. Therefore, oleh kerana dibengkokkan ke atas, maka kita punya panjang tambatan anchorage length LA it will always be greater than perbandingan LBD campur D. Okay. Sebaliknya, kalaulah reinforcement tu kita hanya flat bar saja, tak dibengkokkan, reinforcement kita just straight bar macam ni. Yang ini yang kita kena comparekan LBD LA dengan LBD campur D. Kalau less than, maka VRDC kosong. Kalau greater than, VRDC not equal 0, Vmin not equal 0, pilih yang terbesar. Okay. So ikut pada contoh ni, bermakna dalam punching shear, semakan punching shear, didapati pertama sekali dari Ricci, BED, okay, perbezaan antara total load 1950 okay, minus load yang di dalam critical parameter, perbezaan ni. Okay. So yang ni sebenarnya is our perbezaan delta area lah ni ya. Delta area 190 minus luas yang ni, luas yang dalam zone ni, dapatlah 506. Jadi tegasan, yang ni membandingkan tegasan, stress. Okay. Unit dia Newton per millimeter square. Force over area.
Jadi area di sini, area yang ini, dalam contoh ni lah, dalam slides yang ini, area ni adalah nilai D times ukur lilit. Ukur lilit dah ada. Sebab ukur lilit kita dah calculate previously. Critical perimeter 9116 ni. This is the critical perimeter. Ukur lilit critical, sekeliling zone yang critical ni. That is the value 9116 mm. 598 ni adalah daya yang nilai D, ukur dalam efektif. Ukur dalam efektif yang purata, average D. So ni 598 ni is kita punya average D, nilai D. D purata. So 598 ni is our D average. Yang ini kita punya perimeter. So force over area dia is critical perimeter, darabkan dengan ukur dalam efektif T, dapatlah area. Kita dapat stress, ni dalam bentuk tegasan. Stress ni bandingkan dengan stress yang ini pula. Bandingkan dengan stress VRDC ataupun Vmin. Vmin dengan VRDC. Kalau ikut pada equation yang ini pula, bermakna reinforcement dia yang ini yang digunakan, straight bar je. Sebab tu VRDC dia kosong. VRDC is 0. Bermakna as if macam reinforcement yang disediakan hanya straight bar sahaja. So daripada sini bermakna kita dapat VRDC 0.41 Newton per millimeter square. Yang ini nilai K. Okay. Is less than 2. So nilai 0.41 ni dalam bentuk stress, dalam bentuk tegasan, melebihi VED 0.09. Jadi okey, selamat. Okay. Punching shear adalah selamat. Yang ini pada jarak 2.0D. And then kita check punching shear pada jarak ataupun pada keliling column perimeter. Exactly around the column ini. So yang ini gunakan rumus yang telah diberikan dalam Eurocode. Bukan lagi VRDC, bukan lagi V minimum apa semua. Okay. Apa yang kita buat ialah ini cracking. Okay. Apa yang kita buat, dapatkan VRD maximum sekali. Okay. VRD maximum based on new formula. Yang ini diberikan dalam Eurocode. Okay. Persamaan ni diberikan dalam Eurocode. As long as VRD maximum ni melebihi VED, therefore okay. Ini rumus yang digunakan untuk semakan punching shear di sekeliling tiang. Sama sebagaimana yang kita buat sebelum ni untuk penampak tunggal. So kita ada punching shear at 2.0D and punching shear around column. Dua benda. Yang around column kita menyemak bukan VED ataupun bukan Vmin, tetapi kita menyemak berdasarkan kepada new formula VRD maximum. Ini rumus yang baru. Hanya digunakan pada punching shear around column, sekeliling tiang sahaja. Kita menggunakan rumus yang ini dan diberikan dalam Eurocode. As long as nilai VRD maximum ni melebihi daya yang bertindak pada tiang ni, kita ada daya di sini N, daya paksi N sini, nilai 2880 ni melebihi N daya paksi, then it's okay. Right? So ini dua punching shear yang kita semak pada penampak kita combined footing. Satu punching shear sekeliling kolom at a distance of 2.0D. Satu lagi adalah pada keliling kolom. Cuma ada yang tanya tadi, Mansalan tanya kenapa tak dibuat semakan LA dibandingkan dengan LBD campur D. Okay.
Mungkin dibuat tapi tak ditunjukkan sini. Didapati tak mencukupi. Bila tak mencukupi, sebab tu VRDC ni dia actually zero lah. Ataupun sama dengan VMIN. Ya. Kita tak perlu calculate VRDC-nya secara berasingan. VRDC tak menggunakan VRDC, kita gunakan V minimum sahaja. Okay. So itu antara example. Okay. Ada soalan apa-apa berkaitan dengan shear dan juga reinforcement requirement? Najmuddin, ada nak tanya? So yang untuk checking shear tu, Okay. yang untuk kira VED, macam mana boleh dapat 1.02 tu saya? 1.02 yang mana? Yang receh keratan VED. ke pancing shear? Vertical shear. Vertical shear, okay. 1.02 yang mana nilai? Yang kat VED. Oh ni. Uh-uh. Jarak ni lah. Distance ni. Okay. Guna similar triangle. Okay. 9/4 bahagikan dengan jarak sini. Sama dengan yang ini bahagikan jarak ni. So dapatlah nilai 1.02 ni. Menggunakan kaedah similar triangle. 1.0. Okay sir. Ustaz, sekejap. 1.02 ni, okay, yang ini kita dah ada sebenarnya. Dimension yang ini, okay, kita dah ada 1.43. Total dimension sini ke sini, tepi kolom kepada tepi kolom ialah 3.4 minus 0.15 minus 0.2. 3.4 minus 0.15 minus 0.2. 3050. Okay. Yang ini 3.05. Jarak tepi tiang A kepada tepi tiang B. Jarak sini ke sini dah dapat 1.43 daripada bending moment diagram dulu. Kan? Nilai 1.43 diperolehi daripada bending moment diagram. Kalau ingat balik, masa nak calculate bending moment diagram ni, yang ni 1.43. Okay, this value of 1.43 ini. Jadi sebelah kanan ni is 1.62. Okay, 1.62. Okay, so 1.62 jarak sini. Sini ke sini. 1.62. Okay. 1.62. Jadi kalau kita campur 1.43 plus 1.62 ni dapatlah 3.05 sama dengan dimension yang ni. 1.62 pula minus ni D. Nilai di sini ni ialah nilai D. D kita adalah D yang digunakan untuk kaedah ni ialah D arah D bending, D akibat lenturan yang mana diambil guna 604. Jadi D yang digunakan adalah 604. Jadi daripada situ dapatlah daya ni lah, nisbah 1.02 bagi 1.62, okay. 1.02 over 1.62 times 964 dah dapatlah daya receh pada keratan 1.0 ni sebanyak 60. Okey Najmuddin, boleh? Boleh sir. Terima kasih sir. Okey. Apa lagi yang partisipan kita dah ada 30
Mungkin ada yang tak dapat join sebab internet ke macam mana? Internet connection. Tapi lately ni saya pun ada masalah sikit dengan Zoom. Recording dia tak complete. Ya? The last few lectures, daripada 3 session mungkin dapat 2 session saja recording. Satu lagi session tak dapat recording. Ya? Tak dapat daripada Zoom tu dia tak keluar. Dia tak beri recording dia. Okay. Nanti mungkin the next session, next week, mungkin participant boleh record kan? Gunakan Zoom. Okay. Jadi kalau participant boleh record ataupun saya minta Mazlan yang record, jadi Mazlan nanti later on dia akan convert kepada satu session yang complete, tiga-tiga tu combine dalam satu session. Yeah. Okay, so now kita dah sampai kepada vertical shear, punching shear pada jarak 2.0D and pada critical perimeter sekeliling kolom. Semakkan untuk retakan, cracking, dapatkan nilai FS. FS yang kita dapat is 0.6. Yang ni lah GK, QK yang banyak-banyak formula tu boleh kita assume sebagai satu nilai saja, which is 0.6. Okay. So kita boleh ambil nilai ni sebagai 0.6. Kenapa halus saya? 0.6. But this is assume lah ni. Kita assume. So AS required over AS provided, bahagikan dengan FYK over 1.15, maka dapatlah service stress FS. This is kita punya FS lah. FS. Dan daripada FS tu tengok dalam bar dan tengok dalam Eurocode, okay. Allowable dia kata 250. So 250 ni bandinglah pula kita punya bar spacing 109, 109, 100. Kalau ikut pada kita punya earlier punya, kalau lah saya tak mau guna H16, saya tak nak guna H12, saya dapat H16 pada jarak 200. Yang ni yang untuk transverse tertulang melintang. 200 okey sebab kita punya limit 250. Masih okey lagi. Tak perlu buat pengubahsawaian. Yang tertulang memanjang 14 ke 16 tak ingat. 14 H16. 201. Okey lah, 14 H16. Yang ini spacing dia 2700 lebar minus side cover 2 kali, kalau ikut contoh ni 2 kali 40, kiri kanan 40 mm side cover. Okay. Kemudian minus diameter 16. Bahagikan dengan 13 spacing. Kita ada 14 bar. So saya perlukan 13 spacing. So 2700 tolak 80 tolak diameter bar 16 bahagi 13. 200 juga. Okay. 14 H16 add 200 spacing. Okay. So ini tertulang memanjang, yang ini tertulang melintang. Sama je spacing dia, 200 dalam arah memanjang, 200 dalam arah melintang. Okay. Jadi kalau tengok sini, okay, bermakna saya padamkan dulu. Oh tak apa, bermakna saya share lah, new share yang ini. Okay. From top view, okay, pandangan atas, ini saya punya foundation 6 meter by 2.7. Okay. Tertulang memanjang. Okay, saya ambil tertulang memanjang yang ini. Okay. Tertulang memanjang in this direction. Okay.
Okay. So tertulang memanjang. H16 pada spacing 200. Bottom. Bermakna dalam bawah. Bottom steel. Okay. Kemudian saya ada tertulang melintang. Ini tulang panjang. Tertulang ni yang ini. This is the reinforcement. Disusun daripada hujung sini sehinggalah ke hujung sini. Okay. Disusun dalam arah ni. This direction. Ni arah reinforcement. Disusun daripada hujung sini ke hujung sini sebanyak 14 bar. H16 200. Di bawah, bottom steel. Kemudian saya juga ada top steel. Top steelnya dengan ini, saya guna ini. Sama juga arah memanjang. Okay. Arah memanjang, top steel. Yang ini. Top steel. Tapi dia di sebelah atas. Okay. Disusun daripada sini. Okay. Sudah sampai sini. Okay. Yang ini 14 H16 200 spacing ni. Susah sangat tulisan dia. 14 H16. Okay. At 200 spacing. Sama je spacing. Tapi yang ini top. Okay. Top bar. Atas ni top. Kemudian pengikat. Pengikat dia saya guna warna tadi warna apa tak apalah, saya guna warna orange. Okay. Yang ni. Pengikat ni. This is the direction of reinforcement dia. Okay. Pengikat dia. Dan disusun from hujung sini ke hujung sini. Dan disediakan top and bottom. Kali ni saya cuma tunjukkan satu reinforcement tapi dia top and bottom. Okay. Bermula daripada hujung sini sampailah hujung sini. Ini reinforcement dia. Direction dia begini, transverse. Yang ini direction dia memanjang. Yang ini pun direction dia memanjang. Disusun daripada hujung sini sampai hujung sini, samalah dengan yang ini, hujung sini ke hujung sana. Cuma beza dia yang biru top, yang purple ni bottom. Tapi yang orange ni saya buat sini H16 okay. Spacing 200 top and bottom. Jadi sebelah atas dan juga bawah reinforcement dia sama. Okay. H16 pada jarak 200 disusun daripada hujung sini ke hujung sini. Yeah. Okay. Dan kalau ikut pada rajah ni ataupun calculation untuk contoh ni, reinforce ini arah melintang ni, arah melintang. Yang ini pun ada kolom sebenarnya. Saya tak lupa lukis kolom. There is a column somewhere sini, 400 by 400. There is a column 300 by 300 punya sini, sampai sini. Okay. Center dia kena ke tepi sini. Center. Yang ini ke dalam sikit lah. Center. Okay. So tiang A, tiang B dah ada stop.
Tiang A dengan tiang B. Now, tiang B sini, something di sini. Tiang B dan tiang A something di sini. Okay. Tiang A dengan tiang B. So reinforcement dia kalau ikut pada apa nama penyelesaian solution dalam nota ni, yang mana tak dibandingkan LA digunakan VRDC bersamaan kosong tadi, ya, maka seolah-olah reinforcement yang kita sediakan ialah just straight bar saja. Tulang bawah, okay, seolah-olah macam ni, just one straight bar. Dan tulang atas tak dibengkokkan, okay. Atas dan bawah, okay. Atas 14 H16 ni jarak 200, bawah 14 H16 jarak 200, bottom dengan top. Okay. Kemudian kita ada yang ni lah, semua yang transverse reinforcement ni. Oh sorry, transverse reinforcement kita kena guna warna ni. Okay. Reinforcement yang bulat-bulat ni semua ni. Ini tulang atas dan juga tulang bawah. Okay. Bottom steel pun sama. Ini yang kita pakai klik tadi, H16 pada jarak 200. Top and bottom. Okay, top and bottom sama. Okay. So yang ini kita boleh katakan okay. Reinforcement yang ini sekarang ni adalah top and bottom lah. Okay. H16 spacing 200, top and bottom. Okay. Top and bottom. Kalau boleh masukkan bilangan sekali kat sini. Berapa bilangan dia? 6 meter. Okay. 6 exponent 3 minus cover kiri kanan 80 minus diameter bar 16. Okay. Bahagikan dengan 200 spacing. Lebih kurang 29 batang. Okay. 29 H16 200 spacing. From here to here sepanjang 6 meter. Atas 29, bawah 29. Okay. Okay, so dapatlah kita reinforcement detailing. Dan detailing yang ini ialah tak yang straight bar saja. Tapi saya recommend ataupun saya always advise reinforcement ni biarlah dibengkokkan. Have your bar, reinforcement bar di hujung sini dibengkokkan ke bawah, yang atas dibengkokkan ke bawah, okay. Atas dibengkokkan ke bawah dan yang bawah dibengkokkan ke atas. Bottom steel bend up kepada atas, bottom steel bend up kepada atas. Always have your bar bend up ke situ. Bila kita ada bend up bar seperti macam ni, maka okay, kalau kita punya reinforcement selalunya bawah sini, and then kita punya reinforcement okay, dibengkokkan ke atas ni. Bila kita bengkokkan ke atas, bermakna in all condition kita punya anchorage length, okay, anchorage length LA akan sentiasa besar daripada LBD campur B.
Sehingga kita akan ada VRDC is not equal to kosong. Kemudian kita ada Vmin. Pilih yang terbesar di antara dua ni. Okay. So kesan dia sekiranya LA over BD, LA anchorage length ni melebihi LBD campur D, then it's okay. VRDC not equal to 0. Vmin pun not equal to 0. Okay. Tapi kalau LA anchorage length less than LBD campur D, then kalau kes ni berlaku maka VRDC is equal to 0. Okay. V minimum not equal to 0. Ni beza dia. Ya. Kalau dibengkokkan ni, kemungkinan besar kita akan dapat condition yang macam ni. Kalau straight bar sahaja, okay, just a straight bar kat sini, straight bar mati di sini, then kemungkinan kita akan dapat case-nya macam ni. LA tak cukup, anchorage line tak cukup. Yang ini bila dibengkokkan ke atas, anchorage line mencukupi. Okay, so untuk good practice, amalan kejuruteraan, good engineering practice, always choose this layout. Bukan layout, this bar punya arrangement yang mana at the end tu dibengkokkan ke atas. Alright, any ada apa-apa soalan untuk kita bincangkan pada contoh pendapat kembar ni, combined footing? Satu masalah pendapat kembar ni, okay. Kalau saya kalau boleh saya nak satu kolom satu footing, tak ada share. Tak payah share. Sebab dia kadang-kadang lah ini bukanlah kata kena ikut, tak payah ikut. Ini saya punya pendapat sini. Sometimes kita ada kolom. Kita ada dua kolom. Memang betul dia very close to each other. Less than 3 meter center to center. Okay. Tapi kolom yang ini, this column, loading dia katakan I have a load of 650 km. Okay. 650 km. Yang sini pula ada pembebanan. Yang ini menanggung beban 2,200 km. Nampak beza ni? Dalam contoh, we are looking at dua value yang hampir sama. 1,006, 1,009. Okay. 1,600, 1,900. Almost tak jauh lah beza dia. Tapi bila kita ada perbezaan yang ketara ni, load sebelah kiri dengan load sebelah kanan ni very very big difference antara dua loading ni. Walaupun kedudukannya hampir, tapi it's best to have two separate foundation yang berbeza. Okay. Dua penampaknya. Kemungkinan kita akan dapat penampak yang ni, foundation dia akan jadi oleh kerana besar perbezaan dia, resultant force akan move kepada beban yang lebih besar. Okay. Kita punya resultant force, daya resultant force ni will be very very close kepada loading yang besar, menyebabkan kita punya foundation penampak kita will be something macam ni. Dia seolah-olah dah tak ada balance dah ni. Di bawah tiang yang ini dah almost, yalah, dia jadi macam ni. Okay. Sebelah kanan ni besar ni, sebelah kiri dah tak ada dah, straight. Disebabkan oleh kerana kita punya axial force ni, resultant force ni very close dengan daya yang besar, maka foundation tu shift semua ke kanan, lebih banyak ke kanan. Ini masalah dia. Masalah combined footing ni. Satu lagi, kalau perhatilah, kalau you are aware lah,
loading yang kita guna untuk design ni is the final loading. Siap construction, everything okay, dan dah ada occupant dah masuk dah pun. Okay, sebab ada GK, ada QK. Mana construction dah habis, tak ada, selesai. Cuma bila during construction, ini kedudukan dari paduan R yang kita dapat final position, final resting position. R punya, nilai R ni, this location ni, okay, kedudukan R ni, with respect to tiang A dengan tiang B ni, jarak-jarak ni dah finalize. Dia dah stop di situ. Construction dah siap, everything dah siap, orang dah masuk dan sebagainya. Di situlah kedudukan R. During construction, semasa pembinaan, okay, kemungkinan beban yang ini lebih besar daripada ni. Sebab yang ni, katalah kita punya building, okay, bangunan kita ni, bangunan yang okay, kemudian bangunan ni tak semua tinggi. Ada bahagian rendah, ada bahagian tinggi. Podium ataupun shopping mall 3 tingkat. And then hotel sebelah dia 12 tingkat. Something like that, dia attach. Kemudian di sini yang kita punya kolom, kita punya foundation tu sampai dekat sini. Okay, sampai sini. Okay. We are going to provide combined footing tu somewhere di sini. Sebelah menanggung 3 tingkat, sebelah lagi menanggung 12 tingkat. Okay. Ada 2 tiang kat situ, kat zone di sebelah sini. At this area, at this zone pertemuan ni, ada 2 kolom. Satu menanggung bangunan yang 3 tingkat, satu lagi menanggung bangunan yang 12 tingkat. Okay. So during construction, mungkin dia buat yang ini dulu. Yalah, yang ini naik 3 tingkat, yang ini baru nak start 2 tingkat katakan. So beban sebelah kiri lagi besar pada beban sebelah kanan. Jadi nilai R ni during construction, during semasa pembinaan, nilai R ni duduk sampai sini. Okay. Kemudian tu barulah slowly dia akan move balik ke sini. Bila naik ke tingkat 4, ke 5, ke 6, sampailah tingkat 12, baru dia stop sini. Jadi nilai R ni sentiasa moving during construction. Dia bergerak. Okay. Jadi bila yang ni bergerak, seelok-eloknya, foundation yang ini pun ikut bergerak. Sebab nilai R tu membagi 2 foundation. Jadi kalau nilai R tu duduk sampai sini, seelok-eloknya foundation tu di sini. Semasa stage construction yang ini. Bila naik sebelah bangunan 12 tingkat semakin tinggi, nilai foundation pun semakin maknanya foundation tu yang fleksibel. Boleh bergerak kiri kanan. Of course, it's quite impossible lah kita nak buat macam tu kan. Okay. Yang kita design ni is the final position. Final, dah siap semua bangunan. Dah siap everything dah complete. Inilah final position of R. During construction, R tu berubah. Shift left to right, left to right, left to right. Always shifting. Sebab R ni is dependent kepada kita punya ni. Loading yang berlaku pada tiang A, tiang B ni. It depends on the load. Kalau at certain stage of construction yang ini lebih besar pada ni, walaupun final stage memanglah yang ini besar. Tapi at certain stage of construction yang ini lebih besar. So this R will move ke sini. So bila R move ke sini, center foundation sini, what happen? Apa berlaku? Kalaulah R ni bergerak. Okay, this R is moving sampai sini. Center foundation, okay, center foundation, centroid foundation masih lagi di sini lah. This is our center of the foundation. Katakan center line dia, lebih kurang sini lah sampai. Okay. Ini centroid foundation. Sekarang ni R dengan centroid foundation tak matching, maka akan menimbulkan eccentricity. Bila ada eccentricity, maka this will cause moment pada foundation. Nampak? So foundation yang asalnya kita design without any condition of moment, okay, yang mana kita design under ideal condition, stress distribution bawah ni, taburan tegasan is
a uniform stress distribution. Bawah ni uniform stress distribution. Taburan tegasan yang segaya. Okay, uniform stress distribution. Without any bending moment berlaku pada foundation, now during construction something else happen. Benda lain berlaku. Ya. Semasa construction this happen. Sebab tu kalau sekiranya my advice lah, my personal advice. Ya. If you are dealing with a condition yang mana you have two loadings yang mana variation dia very big, beza dia besar. Okay. Very large difference antara column foundation di loading pada tiang A dengan loading pada tiang B sangat-sangat berbeza. Try to have two separate foundation. Jangan combine kan. Okay. Have two separate foundation. Macam mana nak buat? Okay. Mana yang ini dia akan